Jolijak tongplajak sejamong phunukjak melar mat chhatro jubo boboni simi lahar himboto khlai ongkholai khorang jirik mokro nit amjungmungni onkari kesekereng tei TTADC habangni bakhak tei onkharini answer ki leakage amonno tei sejamong phunugai lahar ongkholaiya yakshi bodolni rungsringnai kaibrei motha agotala doli klirui khorang sokonlame lahar ongkholnaima nainedi chinmanglu nit amjungmungni onkari kesekereng ADC bo seboktalang thanibo amjungmungni onkari sikangbareno leakage angmani eba ongkhori phaimani sejamong phunuglai rungsringnai motha lahar ongkholaiya rungsringnai tei bekar sikla siklirongni thinangno derarmani o kesekerengno sejamong phunugai lahar ongkholaiya yakshi bodolni kaibrui rungsringnai motha SFI TSU TYF DYFI TTADC প্রশাসন থাংনাই 2-3 তারিখ ফেব্রুয়ারি ও কাইসা নোটিফিকেশন জারি খাই সাবজেক্ট ডিউ তাই ডেপুটি পিউনি 110টা পোস্ট তলাংনা হেনি বড় কাইসা বিজ্ঞপ্তি জারি খাই মানে আ বিজ্ঞপ্তি মূলে প্রায় 30,000 উপর অ্যাপ্লিকেন্ট বড় জমা রেখানি খানাব শেষ পর্যন্ত প্রায় 26,261 জন পরীক্ষার্থী মিয়া রবিবার বলনি বান্তা পরীক্ষানি দিনক্ষণ যতন ঠিকঠাক টংমানি ঠিক আপনি সালচা সুকাং শনিবারনি সারিক দিকেও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতৈ जों नुखा सारा राज्यनि बरं नुखा जे परीक्षानि उत्तरपत्र आन्सार सीट लिक नुई थांखा आबनो नगै राज्यनि लुकरक जेमन वाना मासिंचा नांखा जों DYFI TYF TSU SFI ছাত্র ছাত্র যুব সংগঠন जोंबो आबनो नगै स्तम्भित अभाग नांखा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास কোনো পরীক্ষাংমানি সুকাং आन्सार सीट लिक थांमानि घटना अमहाय जों खोनायाखो दिस इज द फर्स्ट टाइम आबो TTADC प्रशासननि बखातै 110टा पोस्टनि बाकी चाकरि नाना थांतानिमो रबिबारनि दिनखायनो परीक्षांनानि शनिबारनि दिनखाय जारा कैंडिडेट तंनाय बरक निजि निजिनि थायो बरक बाक्सा आगरतला बाक्सा उदयपुर बाक्सा खुमुलुं जेखाने जेखाने बंगनि परीक्षानि सेंटर हाकसालनि बररक जारा कैंडिडेट तंनाय बरक अलरेडी फुंगायखायनो रबिबारनि दिनाव परीक्षा होनो बागि प्रस्तुत आमहाय जराव सारिक जरावनो नुखा राज्यबासी जे परीक्षानि प्रश्नपत्र सुजुगिया परीक्षानि उत्तरपत्र फास नुई थाङो अब मारात्मक एवं बेलायखे वाना मासिंसा घटना त्रिपुरा राज्यनि इतिहास जों दिनै आरो छात्र जुब संगठन DYFI TYF SFI TSU चारटा संगठन अ जागाव अबनि बिरुद्धन कासे जों दिनै बिक्षोभ प्रदर्शन खायनो बागै अ जागाव जों सामिलंखा जों आरो दाबिति साइ दङ जे परीक्षा नाहारना बागै उत्तरपत्र फासुंखा जे सापान उत्तरपत्र केलेंकारियाव जड़ित दंथुन अ जागाव ADC प्रशासन बिनि दाय एरिमाइया अ जागा सम्पूर्ण भावे ADC प्रशासन जों ADC नि CEM चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर चारटा छात्र जुब संगठन परिष्कार भावे अ जागाव जों दाबि सानो अबनि दाय नाहारै बन निजिनि पद थेके इस्तफा होनानै निथुन तै समाव जागा दाबि खायो दाक्ति दाक्ति खायै जे पुष्पन एग्जाम माने अ पुष्पन एग्जाम शिड्यूल कताल खालै दाक्ति दाक्ति खायै परीक्षा नाहानै निथुन एवं अ जागाव जारा अ केलेंकारियाव जुक्त प्रत्येकके बरग्न आईनी व्यवस्था नाहारै यथायोग्य शास्ति होनानै निथुन जोङो जागा कासे जिनिस खेल खाइ दङ ADC प्रशासन शुधुमात्र खितुंनो रमै खितुंनो सिमिनो दुसारबो खायनो चेष्टा खायदोंमोन नुकजागो बेयाव अ जागाव जों सासपेक्ट खालायो चारटा छात्र जुब संगठन अर माथा ताबु मानजागियाखौ जों तिनि मिडियानि बिसिंति नुखा खरक नै अमित देबबर्मा हिनै ते खरकसे चयन साहा हिनै अर ग्रेप्तार जाखा फियाबा अर प्रश्न अबसे चयन साहानि थानिब ताई अमित देबबर्मानि थानिब अ आन्सार सीट साबो तुनै खा साबो बाय जुगाजोंै बबा मानखा एवं उत्तरपत्र साबोकै ओ जे
tamnai strong room ni tikhayoi obo to strong room tanan kok je kono answer sheet je kono answer question sheet exam ni sikang bo to strong room si tanan tongnani kok strong room tongya karai bo bahai kai tamni bagai xerox dukana thangnani kok kalaikha sung baksa baksa kok khanai dongo go o jagawo je mul dosi bonoram nangthun শুধু মাত্র জায়গাও কাইসা কানির রমই পার্মানেন্ট চেষ্টা কাকাই এডিসি প্রশাসন রাজ্যনি লাখ লাখ বেকার যুবক রক প্রতারণা খামানি খাইনাই ২৬,২৬১ জন যারা যুবক বরনি বিসঙ্গ কেবল কেবল জায়গাও সঠিকভাবে স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্সিনি বিসংতই পরীক্ষা খাঙ্গাকাই বড় উপযুক্ত যথাযোগ্যভাবে চাকরি মান খামুন হেয়াবা সোং নুগুই দङ যে টিটিএডিসি গঠন খাইনানি সুকাং টিটিএডিসি नि ताबुक्ति प्रामो थानि सुप्रीमो मानगोनां सुप्रीम ट्रांसपारेंसी गवर्नेंस सुंनाय किंतु सुंनुखा जतटा एडिशन कयेकटा भानो अ जागाव रिक्रुटमेंट ओंखा अ जागाव कोनो ना कोनो जागाव सजन पोषणनि अभियोग सोंखनाखा तिनिखाय परीक्षानि सीटचे परीक्षानि आन्सार सीटचे अंखरै बायरेलंजाक हाता हाता बायरेलंजाक अरा जारा जड़ित तंगनाय जे कोनो व्यक्ति बो सीएम थन बो ईएम थन बो एमडीसी मानो बो एमएलए मानो बो जेसा नेता फानुङै मानो अ जागाव जदि केबो जड़ित तंखाकाय बो आईनि बिसिंतै बनो अरा থেকে একেবারে যথাযোগ্য উপযুক্ত বনো শাস্তি নানথন অবশ্যই দাবি করায়ো। চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন পথে নেমেছি। আমরা লক্ষ্য করছি এডিসির অধীনে সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এই পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা ছিল। সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাস হয়ে গেছে। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তি দাবি করে তার সাথে আমরা দেখেছি যে সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট, এই নিটের পরীক্ষার বিভিন্ন রকম অভিযোগ এসছে। এটা নূতন না। এনটিএর অধীনে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এর অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের সংগঠনগুলির তরফ থেকে আমরা দাবি করছি যে এনটিএকে বাতিল করতে হবে এবং এনটিএর অধীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার যে অভিযোগ উঠে এসছে দুর্নীতির, সেই অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে। এই দুটি দাবি নিয়েই আজকে আমরা এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন আগরতলা শহরের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করব। लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बोटानी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंगनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Debarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashree College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung Relax Dharma, ang Geography Department ni, o college so ang tak second year kalayo. Bebak mane jeng je college kata phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrangjakha jemon jeng public din rok srungo bhaikai ungo student ngo interact khainani gai class of bhaikai jeng dolok bai cooperate khai tongnani. Above the education college sung tomo mani phrangu tak nang na di modern technology ro phaitong AI rongni amrong phrangjago te sin internet rongni bo kahamno exam ro kaham kan cholibo phrangma ro kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai
जोंनो जानि जों मुंसुं मायं दंगाय सोंखाय टिचार पार्सनेलि जोंनो फोरोंगो ओंखाय जोंनो जानि सापस जों दाबो कुनु मुंसो प्रब्लेम खलाय दंखा ओंखाय टिचार बेलायनो जोंनो काहामके बुजोगो देट ब लामाते बडके थानाय जों लामा हामया खलाय दंखा बरंनो जोंनो तुना नायो काहाम लामाव जोंनो माशरूम प्लान्टेशन फोरोंगो उंको खुंखायमार फोरोंगो प्लान्टेशन ऑफ plants and other than that computer skill of फोरोंजागो because modern day or modern technology मा फरायनाय जों modern technology फराया हांगाय जों ब्लेन तला खलै थानाय thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani jodoni college Rajarshri College of Education and Skill. Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura. Kokdug number 9873673875.